हाय संग माने आमे पार्क जाउछु आपन पूरा वीडियो देखेबु चलंतु। हाय संग माने आमे आसी जाउछु पार्क आसु देखेबु हमर पूरा टीम आसंतु। चल चल भाई धीरे धीरे हाय संग माने आमे आसीचु आपण माने वीडियो देखियाकू आपण को अधाड वीडियो देखैतिलु एबे फुल वीडियो देखेबु आपण देखंतु आपण आसीले एपडे बसी भी पारिबे पूरा वीडियो आपण को देखाउछु आसंतु। ए गोडोटा देखुन वर्षा देखंतु वर्षा रे पूरा भिजी जाईची मु पूरा साड़ी पूरा ओदा हो जाईची मोर गोड़ हाथ भी ओदा जाईची साड़ी लागी जाउची मु चाली पाउन ठीक से जोत पे बेडशीट पड़ी भी जाउची आपण आसंतु आगु देखिए वीडियो आसंतु मो सहित आपण भी आसंतु देखिबे एठी भी आसिले बसी पारिबे अछि बसिया पाई सुविधा किंतु आमे तो आसीचु वर्षा रे ओदा भी हो जाईचु आपण आसंतु एठी बसी भी पारिबे कॉफी भी पी पारिबे देखि पारिबे चेस भी खेली लाइट जळे पानी भी उठे आपण आसंतु देखंतु एपडू बापडू हां पैसा देखि पारिबे बुली पारिबे एपडे रात्रि रे लाइट पानी उठे जहां भी बहुत दूर दूर बाटे लोक आसी देखि पारନ୍ତି आपण भी आसंतु देखि पारिबे तो एबे तो समय हैनी आमे जल्दी पळि आइछलो वीडियो करिया वर्षा भी जिबजिबी होउतिला एही जहां भी रात्रि रे पानी उठे आ एपडे सब बसंदी देखिबाकू एडी छिड़ा जा पानी पुरवा फोंटा में पानी पुरवा पानी पुरिया पानी पुआ रात्रि रे उठे आ टिके पर आपण को हम देखै के जिबू आ टिके पर आपण को हम देखैबू चलो चलो सेडी डायरेक्ट जो बिजु पड़ नाही नुआ नुआ आसु नुआ नुआ यूज करछु जाहा कि हम जाननु किछि जति किछि भूल हे जे हमरा आपण हम कमेंट जणेबे निहाती किंतु आमे आगुआ टिके आसी जाइतलु आज मोर ऑफ थिला छुट्टी थिला सेति में वीडियो बने को आसी जाइतलु हम टीम को नै कि सब छोट छोट पिला आसन टीम रे हम देखौछु एटा भी आपण को हम देखैबो संध्या रे गला पूर्वरु केमिति कोन पानी उठुछु पुरकु किंतु आगु को आसंतु आपण को देखै आमे भी देखैलु बहुत जिनस आपण कमेंट रे कहिबे एबे हम आगु जाउछु आपण माने देखंतु जदि आपण माने केबे आसी नादी ताले आसंतु बुली की जानतु किछि एडी पैसा ना देखि बासबा गोटे डंगा मरे बछि पार्क रे आपण केबे देखि जिबे कि नै मु जानिनी किंतु आसीबे ए ब्लॉग देखिला परे आपण निश्चित आसीबे डंगा देखिबे आसंतु देखि बासबा पूरा पाखे अछि आपण देखि पारिबे डंगाडा को बसी भी पारिबे आपण फैमिली लेके आसनु बसी भी पारिबे देखि भी पारिबे नाइट रे पैसा पडुची ना टिकट कटा होची किछि नै आसो डंगाडा बंदर रात्रि रे आपण बुली पारिबे डंगा रे आसो चढ़ी डंगा रे चढ़ी जा डंगा रे भितर भी गली आपण भी आसिले ए डंगा रे बुली पारिबे देखो मु चारि पटे बुली के आपण को देखौची किछु आपण को बुलिया भी भारी भलो लागिवो कि भी लागिवो देखो मु चारि पटे डंगा रे आपण बुली के देखौची एटा हमर एक नंबर मार्केट पाखरे पूरा फॉरेस्ट पार्क ब्लॉग रे अछि आपण आसी कि बुली के जाई पारिबे ठीक करते मु चारि पटे बुली के आपण को देखै देली एबे पुनी तळु को जाउची देखो सीडी बड़ डंगा से अच्छे चलू पूरा पार्क आपन को बुले कि आपन को मु देखैबी आज आसन दादू में जाउसलु खाली बुलार नै जा देखंतु पिल्ला माने तो बुलुछन्ती तथाई वर्षा रे समस्त बुलुछन्ती तथाई वर्षा रे वीडियो करिया माई पिल्ला माने हमर एडी हमर पिल्ला माने देखंतु
ବୁଲୁଛନ୍ତି ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ବୁଲୁଛି ମୋ ପୁତ୍ର ବୁଲୁଛି ଉପରେ ତଳକୁ ଆସ ପିଲାମାନେ ସେପଟେ ଉପରକୁ ଯା ଉପର ନାହିଁ ମାମା ଏପଟେ ବସ ଉପରକୁ हेलो गाइस एटा पोकड़ा केडो पोकड़ा ना हां माछडा देखुनो ऑलरेडी माछडा एडा पोकड़ा कोई छोटा हे सा कोन कलानी कहलु अरे कोई छोटा जुम जुम यार ଆଉ ଯୋଉ ଉପରକୁ ଆଉଚି ପାଟି କରନା କଣ ଲାଗି कोई छोटा बस इतनी नहीं जा ଦୁଇଟା କଇଁଛ वाह रवि रवि चलो चलो ऐसा स्टार्ट ବୁଲି ବୁଲି ପିଲାମାନେ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଆମର ବସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି ଯେତିକି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯାହାକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନୁ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି देखा से जोड़ जोड़ जाउची ता सब से मानू देखा जाको दरकार काम पिला ए समस्त देखा मते भी देखा ପିଲାମାନେ ଆମର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ए चढ़न बस चढ़न नहीं चढ़न 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 सती एबडे बोल जा छोटा गेट
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବେ। ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଶିଶୁର ଭାଇମାନେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମର ପିଲା ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପିଲା ବି ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଅଧକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆମର କୋବି ଚାଷ ହେଲା ଆଜି ଦୋକାନ ଦେଲେ ବି ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ଭାଇ ଆମକୁ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆମେ ଖାଇ ଦେଖିବୁ ଭାଇନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବାକୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଖାଇବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାର୍କ ଭାଇନାଠୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଆନ୍ତୁ କହିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଥିବେ କେମିତି ଗୁପଚୁପ କୋଉଠି ଖାଇନଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଭାଇନା କେମିତି ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ଖାଆନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିବେ। ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇନା ବ୍ଲଗରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆପଣ ଚାରିଟା ବେଳେ ଭାଇନା ପାସ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ପକାଇ ମତେ ଟିକେ ନେଇଯାଉଛି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା। ଦେଖିଲା ଭାଇନାଙ୍କ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଇକି ଯିବେ ଗୁପଚୁପ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ମାନେ ପାଇଁ ପିଲାଟା ଆଇଥିଲେ କ'ଣ କିଛି ହେଲେ ମସଲା ଆପଣ ଦୋକାନ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଇ ମାନେ ଦୋକାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାହାର ଦୋକାନ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଏଠି କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣମାନେ କହିବେ। ମୁଁ ତ ଖାଇଥିଲି ଥରେ ଦୁଇଥର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପାଖରେ ନେଇକି ଅଛି। ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଛି ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଖାଇଛି ବୋଲି ଆଜି 500 ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାଇଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣ ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏଇଠି ଦୋକାନ ଚାଲିଛି ଏମିତି ସବୁ କଷ୍ଟମର ଆପଣ ନେଇକିନି ଆଉ ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମ ବେପାର ହବ ନା ଆଉ ଲୋକ ଯିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ଥରେ ଖାଇଛନ୍ତି ସେ ଆସିବ ଅଧିକ। ଭାଇଙ୍କର ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଚାଟ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଅଛି ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଜାଣିବେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ନେବେ। ହଉ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଆମର ବୁଲିଲେ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ ଚାଟ୍ ଖାଇଲେ ବୁଲିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ। ଏବେ ଘରକୁ ସବୁ ପିଲା ପଳେଇଲେଣି ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ। ଏତିକିରେ ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମକୁ କରିବେ। ବାଏ ବାଏ।